मखरज नंबर 9, 10 और 11 वाले हरूफ। मखरज नंबर 9, 10 और 11 वाले हरूफ। मखरज नंबर 9, 10, 11 वाले हरूफ। लाम, नून और रा। लाम, नून, रा। लाम, नून, रा। 9, 10 और 11 वाले हरूफ लाम, नून, रा तरफिया है से 141 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन वनहनु लहु आबिदून। قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما
كسبتم ولا تسألون